سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات بصحكم كبرات تخاتلتنا نلوم قدام 22 نحاس 2026 زدالنا لكم زينات صعيبو قربيو بقدامنت أرست زينا أب العلي إرتراوان تمسريتو زنبر خسي كم استقوارته تقليتو أب أمريكا تمسريتو زنبر خسي دليت لوت إرتراوان مسرازو عبعوت مقانون تقليتو بانديرا إرترازلو مركب بشفاتو بحال كم استجويت تقليتو سنيت هابتاب دمت حزبي كم زليا تقليتو بريزيدان سوماليلاند نغاماغن بحر بربران وتادراو معسكرات وصاك قربو خمس خل قليتو كبرات تخاتلتنا نا بزرزر زيناتات كنسغاغركم أب لعلي إرتراوان تمسريتو زنبر خص 5 تقوارص تقليتو ناستات كلت عمت زاكل ككيد صنح خصي انقحتي إرتراوان دياسبورا نتخصص زغربه محبر إرتراوان عباي سياتل كسو بغزا افقادو بمسحبو نتخصصتي بزربح عاوت كم استزازمه تقليتو بالتلفزيون إيريسات استدالو مدب حقاوان طبقات تخصصت زخونو كريستوفر جي ستوكولن ساير ريبين اتمسر حقي خمي كم زنبرن اتخصي ابمود اتا سلمتاي كم زفشلنا بريهم اتوم صوب مي حقين إيريسات كم زغلصوم اتخصي اب كباب سياتل ابستخايده عمتو فيستيفال إيرتراوان مزتل على تقاومو زت أساسريوم اتوم كسستن 10 سماتهم استتقصوا أبالات محبرة سبان قحتن كمون 150 سماتهم زي تتقصوا سبات بزي حقاو مئتاو نبرت بمعناون ننقداو نتفتات بمتع نقف بمخصاص لعل 4 مليون دولار كعسا حاتيتهم نيروم. So the defendants, how many? Just to be clear? 13 named and then 150 does. There was actually, I think it was 12 at first, and I don't remember if they added Saba after the fact or if she was named from the get-go. I mean, I represented 12 at first, and then Saba, Heritage came on afterwards. I think she was named from the get-go. So I believe it's always been the 13 named defendants, 150 does, as they call them. التخسين ديمقراطية ومسال حساب كامجلات مفرحن أبصرح انقفات مفتارن إذا علم ينيرون التبيت فرد دماء أتهم تقاومتن أنقحتن دمتهم زسمعوا أبهزبا وجودناتات بمخانم زيجاتات ككون حسابهم كجلسون حجة من قصة ومسال كم زلون بمتقاس نتخسي كم زي تقبلوا أتهم سمو حقي أرديهم قبل العلسال سايوجن مالت نتزعنوا نبرت بزملكات أتهم كسستين ناي مخصص حجة ومسال كم زي بلوم كمون نتهم استخصصوا سبات مستزبط حنوت نبرت بقطتها زي الرخب مرتعوي بقع مسكرنت كقربوا خم زي قالوا استوكويل ريبين أسمير لهم. Similarly, they were suing for damage to some of their third-party vendors' property, and you can't sue for injuries that happened to somebody else. They never established that they had any standing to bring those claims. So those were the key issues on the motion for summary judgment that they brought, and that the judge, rejected summary judgment on those points because they couldn't establish either of those two baseline things. So أتبيت فردين التقم تخكايد قوتارات تحيزلو أبز نبرلو وان محبر إرتراوان عباي سياتل إن تخصن مقورات حتى قريبهم كلتي أموغنات أموئت $10 من طبقاتات زخفلو كوان تخونم تخصص تقن بسان خصص تزار أي وجيجاتات مسرح لعلت $9 كفليت الطبقاتات بخصص تخكحاسو ببيت فرد توسين لهم كمزلو تقليتهم. Anything that our clients are alleging is accurate, that this is, like a bit of a money fiasco for them because they're completely upside down in legal fees, and they have at least one order from an earlier decision where they owe the defendants a little bit north of $9,000, because of missing a deadline on a filing, and the judge essentially inviting Sayer and our team, Stockwell Law Firm team, to file a motion to recoup those fees. فقد هلو أبزبو بوتاتات سلامو تقاومو مكياد بقوة مستحلو مسالو يزبلو اتهم سومي حقيم محبركم مسارات زيبولون السفيح كستات كم مسارات كإرمون بقطتا زي حقا وتكبار أبزفت سبات تراي كتكورن كم زقباء معيدهم. أب أمريكا تمسريتو زنبر خسد اللي تلوت إيرتراوان مسرازو عب عوت مخانو تقليتهم كم منقوتهم أب أمريكا بسرعة تقدف تخصيصهم زنبرو 10 اللي تفتح إيرتراوان حنت زخونت دكتور سابا تسفيه هونس نتمسرح كسم الكتاب تلفزيون إيريسات أبزا كايدتو تانيحيت تخص مسرازو عب عوت يختبل قليتام
اتخسي أبو حسن خلتشن عسران 4 استمسرت منبارو بمزخر مسارته بخلتشن عسران سلستن أب كباب سياتل كتماتا كوما محبركم إيرتراوان أب عباي سياتل كبابي أنزبهال زي مخصباو محبر إيرتراوان أبزا كايدو عمتها وعلى فيستيفال إيرتراوان نمستاف حيالو إيرتراوان نابتوتا خمز خدون أبتتصنبل سرعات قدف أبتها قرزا كايدو زولو قفعن شكونان نمحبر سب عالم نمكالح أبستا قبر فتنم ربشا فتيرون بمبال كاب حدميتن حامسان زغونو تساتفتيم 13 ሰባት ተኸሲሶም ከም ዝነበሩ ኣብሪሃ መሰረቱ ኣብ 2023 ኣብ ከተማ ከባቢ ሲያትል ታኮማ ዝበሃል ከተማ ማህበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ሲያትልን ከባቢያን ወይ ማህበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ሲያትል ከባቢያን ዝበሃል ዘይ መክሰባዊ ማህበር ኤርትራውያን እቲ ዓመታዊ ዝገብሩ ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ኢሎም ኣብ ዝገብሩ ዝነበረ ዋዕሎም ወይ ድማ ኣኼቦኦም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ከተማታት ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብኡ ከድና እና ኣይወስኪ ማለት እዩ ካልኦትን ብዙሓት ደለይቲ ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን መንእሰያትን ዓበይትን ንኣሽቱን ናብቲ ዝነበረ ምትእኽኻብ ኢሎም ዝሰርዑ ፌስቲቫል ንሳወሲኻ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ሽፋን ብምግባር ዝተመስረተ ትኽሲ ድሕሪ 2 ዓመታት ብጠለብ ከሰስትን ተኸሰስተን ብዓወት ክዛዘም ከም ዝኽኣለ ብምሕባር እዚ ፍጻመ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዓድና ክንሪኦ ንደሊ መሰል ምዝራብ ሓሳብካ ምግላፅን ምቋምን ከም ዓብ ትምህርቲ ዝኸውንን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ወገናትና ዝኾነ ዓይነት ጽልኢ ከም ዘይብልና ብምርዳእ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ስርዓትን ክነግስ ሓቢርና ክንቃለስ ይግባእ ብምባል መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ሽፋን እዩ እቲ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ሲያትል ዘለዉ ሽፋን እምበሪ እቲ ስርዓት እዩ ነዚ ዓይነት ኩነታት ዝገብሮ ወይ ነቲ ክሳት ዝምስርቶ ዘሎ ነቲ ማሕበረኩም ይጥቀመሉ ዘሎ እምበሪ እቲ ስርዓት ከም ዝኾነ ዝንጹር እዩ ማለት ኣብ ልዕለይ ይኹን ኣብቲ መሳርሕተይ ንመቃልስተይ ርእሳት ዝነበሩ ኣያታተይ ብፆተይ ዝወረደ ክስታይ ዘህዝንን ዘስደምም እዩ ንታሪክ ኣንገድኩ ባንዴራ ኤርትራ ዘለዋ መርከብ ብሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወት ተገሊጹ ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበለት እትጓዓዝ ዝነበረት ነዳዲ ጽዓነት መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በጽሐት ተጨውያ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ እታ ሲቡዋን ዝተሰሜት መርከብ ነዳዲ ንውሓታ 177.9 ሜትሮ ስፍሓታ ድማ 28 ሜትሮ ዘለዋ ኮይና ባንዴራ ኤርትራ ከም ዝነበራ ተገሊጹ እታ መርከብ ብ8 ነሓሰ 2026 ካብ ወደብ ሺናስ አንቺ ዑማን ከም ዝተበገሰትን ናብ ፖርት ሱዳን ተምርሕ ከም ዝነበረትን 28 ነሓሰ ናብቲ ቦታ ክትበጽሕ መደብ ከም ዝነበራ ጉዕዞ መራኽብ ዝከታተል ማሪን ትራፊክ ሓቢሩ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በጽሐት ብ20 ነሓሰ ዘይተጸበየቶ ፍጻመ ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ዝርከቡ ዕጡቓት ሸፋቱ ባሕሪ ነታ መርከብን 20 ሰራሕተኛታትን ጨውዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ተልእኾ ጸረ መራኽብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ 6 ዕጡቓት ነታ ነዳዲ ጽዓነት መርከብ ከም ዝሓዝዋ ኣረጋጊጹ እቶም ዕጡቓት ነታ መርከብ ካብ ወደብ ሙካላ የመን ብምውጻእ ጨውዮም ናብ ሶማልያ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ወስድዋ ከም ዘለዉ እቲ ተልእኾ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን 22 ዜጋታት ህንዲ ዝፀዓና 2 ንግዳዊ መራኽብ ኣብ ወሰን የመንን ሶማልያን ብዝተፈጸመ ዝተፈላለየ ፍጻመታት ተጨውየን ከም ዘለዋ ጸብጻብ ኢንዲያን ቱዴይ ብ21 ነሓሰ ይሕብር ምክትታል ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልቲአን መራኽብ ዝርከቡ ህንዳውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዝርከቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር መራኽብ ገሊጹ 16 ህንዳውያን ዝርከቦም 20 ኣባላት ሰራሕተኛታት ዝሓዘት ባንዴራ ኤርትራ ዝነበራ ነዳዲ ጽዓነት መርከብ ኤምቲ ሱብዋን ብ20 ነሓሰ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ካብ ገማግም ባሕሪ የመን ኣስታት 30 ማይልስ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወሽመጥ ዓደን ተጨውያ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ሓደ ሶርያዊ ሓደ ሱዳናዊ ሓደ ኢራቃዊ ዜግነት ዘለዎም ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ባሕረኛ ገና ኣይተረጋገፀን ዘሎ ብመሰረት እቲ በዓል ስልጣን ኣብዚ እዋን እዚ 6 ዕጡቓት ሸፋቱ ባሕሪ ኣብታ መርከብ ከም ዘለዉ ገሊጹ እታ ካልእቲ መርከብ ባንዴራ ካሜሮን ዘለዋ ኤምቪ ሉቱፍ ብ17 ነሓሰ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፑንትላንድ ሶማልያ ተጨውያ እታ መርከብ 6 ህንዳውያን ዝርከቦም 10 ኣባላት ሰራሕተኛታት ሒዛ ምንባራ እቲ ሓበሬታ የመልክት ንስኒት ሃብተ ኣብ ድምፂ ህዝቢ ከም ዘድልያ ተገሊጹ ኤርትራዊ ተወዳዳሪት ጽባቐ ስኒት ሃብተ ኣብ ንፈለማ ግዘን ሃገራ ወኪላ ኣብቲ ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ዙር ውድድር ጽባቐ ዓለም ሚስ ወርልድ 2026 ብምስታፍ ሓዱሽ ታሪክ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውድድር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዝግበር ጎስጓስን ምርጫን ውጽኢቱ ክልወጥ ስለ ዝኽእል ኣብ ናይ ውልቃ ማሕበራዊ መራኸብታት ምዝገባ ክካየድን ቁጽሪ ሰዓብቲ ክተብዝሕ ስለ ዘለዋ ግዱሳት ኤርትራውያን ደገፍን ሓገዝን ክገብሩላ ጸዊዖም እዚ ካብ ነሓሰ 9 ክሳብ መስከረም 5 ዝካየድ ዘሎ ዓለም
ዓለም ለኻ ውድድር ኤርትራ ኣብ 75 ዓመት ታሪክ እቲ ውድድር ክትሳተፍ ፈላማ እዩ ክሳዕት ማለት ድማ ስኒት ሃብታብ ኣብ መሪሕነት ድምፂ ህዝቢ ንኽፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ብምምራሕ ዓብዪ ድምፂ ድጋፍ ትረክብ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ካብ ዘላቶ ብላዕሊ ደገፍን ሓገዛትን ማዕኸና ዜና ከም ዘድልያ ድማ ወሲኾም ይጠቕሱ ንስኒት ኩልና ንኽእሎ ዘበለ ደገፍ ክንገብረላ ኣሎና ንስም ኤርትራ ሓፍተብል ተወዳዳሪት ብምዃና ከም ሃገራዊ ዕማም ሓበራዊ ወፍሪ ክንወፍር ኣሎና ብምባል የተሓሳስቡ ስኒት ሃብታ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2023 ውድድር ሚስ ኣፍሪቃ ዩኤስኤ ከም ዝተዓወተትን ኣብ 2024 ድማ ንፈለማ ግዜ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ ከም ዝተሳተፈትን ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ንገማግም ባሕሪ በርበራን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ወጻኢ ከቕርቦ ከም ዝኽእል ገሊጹ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብዲ ራሕማን ሙሐመድ ዓብዱላሂ ኢሮ ሶማሊላንድ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕሪ ተጠቒማ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ወጻኢ ሃገራት ብምስሓብን ወደብ በርበራ ከም ዓብዪ ኣፍ ደገ ንግዲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምምዕባልን ምስ ጅቡቲ ዝመሳሰል ሞዴል ክትክተል ከም እትኽእል ሓሳብ ከም ዘቕረበ ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን ብ21 ነሓሰ ይሕብር ኢሮ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ናይሮቢ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ንዘ ኢኮኖሚክስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ገማግም ባሕራ ንዓለም ለኻውያን ሓይልታት ወተሃደራዊ መሳለጥያታት ብምቕራብ ስትራቴጂካዊ መስመራት ማይ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምውሓስ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ገሊጹ ኣብቲ ዞባ ብዝያዳ ናጽነት ንግዲ ምዝውሕዝ ወደብ በርበራ ዓብዪ ኣፍ ደገ ዕዳጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ከም ዝኽእል ምምሕዳሩ ገሊጹ ጅቡቲ ኣብ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ቀማምጣ ርኡይ ክፋል ቁጠባ ሃኒጻ ኣሜሪካ ቻይናን ፈረንሳን ሓዊሱ ብሃገራት ዝንቀሳቐሳ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣንጊዳ ብተወሳኺ ምስታ ብብዝሒ ኣብ ጅቡቲ ትምርኮስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ግልጋሎት ወደባት ልዑል እቶት ትረክብ ኢሮ ሶማሊላንድ ክልቲኡ ቁጠባውን ስትራቴጂካውን ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ከተማዕብል ከም እትደሊ ገሊጹ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትሕቲ ቅርፂ ወደባት ዘማዕበለት በርበራ ንኢትዮጵያ ከም ቀንዲ መውፅእ ኣህጉራዊ ንግዲ ክትጥቀመላ ከተእምና ትፅዕር ከም ዘላ ዝገለጸ ኢሮ ማዕረማዕሪኡ ድማ ሶማሊላንድ ንኣሜሪካን እስራኤልን ተገዳስነት እንተሃልይውን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ክትህብ ፈቃደኛ ምዃና ጠቒሱ ክሳዕ ሕጂ እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ህላዊ ከም ዘይብለን ዝገለጸ ኢሮ ክልቲአን ሃገራት ድሮ ኣብ በርበራ ወተሃደራዊ ህላዊ ከም ዘለውን ዝገልጽ ጸብጻባት ነጺጉ እንተኾነ ሶማሊላንድ ንክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ መሳለጥያታት ንምእንጋድ ድልውቲ ምዃና ወሲኹ ሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀዳም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ሶኒ ብኻልኦ ዜናታት ክሳዕ እንራኸብ ሰላም